off. Nanti mungkin agak enak nanti schedule-nya kita buat malam aja. Kalau Jumat itu sebetulnya kosong saya, tapi jadwal Jumat itu dipakai untuk ini apa? Sorry sebentar saya tak. Dipakai untuk rapat biasanya. Nah makanya itu kita bisa. Anda kan nggak ada kuliah juga kan? Mestinya. Nggak ada ya? Untuk jam sekarang tidak ada, Pak. Ya kan, pagi memang nggak ada. Makanya saya bisa masuk itu karena pasti kuliahnya nggak ada. Untuk mesin loh ya, karena kita pakai untuk rapat alokasinya. Jadi kalau rapat ya nggak ganggu. Makanya saya gunakan untuk ya ngisi kalau ada perubahan. Oke, let's go to our topics. Maybe first I go to whiteboards. Maybe is in here. Okay, maybe Dito, if your friend that will be late, please give the number to be present. Okay. Okay, Pak. Okay, you can share to the others. Okay, because it's special today we have some lecture. Okay, go to the topic first. If talk about heat transfer. Okay, heat transfer. Okay. So heat transfer need will be a course if we have hello. Why is be silent? If we have perbedaan suhu mungkin. Ya, delta T, temperature difference. Okay. Temperature difference. Why we have three kinds of the heat transfer? Because the medium is different. Okay. If we have a medium in here called conduction, we have in here the medium is stationary fluid or solid. Good, nice. Be repeating. We have in here TS1, TS2, TS1 is greater than TS2, right? So we have in here Q conduction. I will be review in the Tuesday. Okay, the Q in here, Q equal K A delta T per L. L is the thickness. Okay, K is thermal conductivity. Conductivity. Okay. The unit of thermal conductivity, we have watt per meter Kelvin. Okay. Thermal conductivity is important for us because we will looking for the two purpose in heat transfer. One is we're looking for the value, the K very high. If we want to design good conductors. Okay. The other way, if we want to design good insulate, must be looking for the value of the K is very smaller. Because if we have a smaller, you have the Q must be smaller. Okay. For example, okay. During the winter,
during the winter. You keep your body warming. You must put your clothes very thick using double trousers, something like that. Okay. Hello. And Hello, Pak. Yes, sir. because the jacket is contain about stationary Stationary fluid. during the winter. If you want to keep your fish during the fishing, yeah, keep fresh. You put ice in the box and styrofoam box. I mean, the styrofoam box is mean also a good insulation. This is a simple that you know about the heat transfer. Simple way, okay? Hello. Hello, sir. We look into the queue. Of course, later we learn the good conductors. So this topic that one. Okay. The number 2, the heat transfer is apa? Convection. Is convection. Convection, the medium of convection is moving fluid. Nah, ini Niko baru masuk. Biasa, bangsawan dia. Bangunnya siang dia. Iya kan? Kemarin ciri-cirinya belum mandi. Berarti memang bangsawan dia pagi. Kedua sudah mandi karena dimarahi gitu. Ini terlambat karena baru bangun. Okay, convection. Convection is between surface and moving fluids. Moving fluid must have velocity, must have temperature. If you neglect it, you have no assumption temperature difference. So you must be only study about fluid dynamics, no temperature difference. Okay, boundary layer, something like ones, in viscid flow, and looking for the boundary, looking for the velocity, stress, something like that. Drag, lift, something like that. In fluid dynamics. But if the moving fluid have different temperature with the surface, for example, surface greater than the infinity, we have heat transfer coming from the hot part to the lower part temperature. So called Q Convection. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Q convection. So Q convection you can divide by convection equal H. You know A? You know the A. A is very important. Okay, and delta T. Delta T is mean Ts, mean T infinity. A is being wetted surface. Wetted surface is the surface that fluid flowing up top the surface, the area. Hello? Hello? Yes, sir. Iya, Pak. Can Yes, get sir. my message? The conduction is different. For conduction, A is perpendicular. The heat. The definition the A is different. For example, I will back to the conduction.
if I have the conduction, I will draw it in 3D, okay? I have a thickness. The Q is coming from, for example, left to the A is defined by that one for conduction. This is the A for conduction. I'm repeating again. I give the stress. It's different definition, the A between conduction and convection. Convection is weighted surface. Hello? You can get it? Yes, Yes, sir. Okay. sir. Yes, sir. Good. So, of course, the Q is same unit. This is what? What is the definition there? This is coefficients of heat transfer. Yeah, convection coefficient of the heat transfer. Hello? Yes, Yes, sir. So, Yes, sir. What is the unit? Of course, the unit is watt per meter square Kelvin. Because this is meter square, this is Kelvin. So you can get the Q is become watt, same conduction. Hello? Yes, sir. Yes, sir. I give you, for example, easy example. If you want to drink the coffee, firstly, okay, what are you doing? What are you doing? blowing the coffee. Blow it up. Yeah, of course, the hot coffee, you blowing in the surface. Hello? Yes, So sir. we have moving fluid between the surface, okay, hello, and your blowing air, okay? So mean the heat is coming out from the coffee to your air, so you can drink it, okay? If you want to faster, you can blowing fast, okay? You can drink, but only the surface, only the surface. If you want more than that one, you can put your coffee to the small plate like that, okay? Small plate, okay? So you make area become larger, okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, And sir. you can blowing the same way, you can easily to drinking the coffee with colder than before. Okay. If you want to fast again, you can big plate, you pour your all the coffee. You can drink it easily. But difficult to drink, right? Because the big plate. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The last one of the radiation. No, the last one, the radiation. Sometimes you open your book, yeah? Open your book, make note, something. Because if I open the books, it's very no space to make note. Yeah, okay. The third kind of the heat transfer, we have Radiation. Radiation. Radiasi. ya, radiasi. Bahasa Indonesia nih. But in here, radiation in here mean thermal radiation, not radiation in like medicals. Yeah, this is thermal radiation. Okay. Of course, radiation, we learned about two surfaces, but the medium, no medium. But, actually, between two surfaces, right? If we have, this is surfaces TS1 and this TS2, okay?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. TS1 also have, for example, TS1 greater than TS2. Every surface will emit it of the radiation, always. Yeah, even your body, you will be emitted the radiation. Okay, this is a Q1, this is Q2. Everybody. For example, you and your lamp during your study. The lamp will be emitted the radiation, your body also emitted your radiation, but the lamp surface is higher temperature comparing your body, so you receive the heat by radiation. You can get my message? Hello? Yes, sir. Yes, sir. You know, the sunshine, yeah, the sun can be emitted also the light to the earth and you receive in your body. Okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Actually, you also omitted the body. So during the upacara bendera ya, during upacara bendera, kamu disarankan pakai baju putih. Kenapa? Karena baju putih itu sifatnya Memantulkan. Menyerap, Pak. Wow, Memantulkan. Menyerap panas, Pak. Memantulkan cahaya. Memantulkan, Pak. lebih emisinya lebih kecil ya dibanding black body. Nanti ada ukuran emisivitas antara 0 sampai 1. Black body and white body ya. Kalau black body itu dekat-dekat angka 1. Makanya nanti kita bicara nanti dulu. Sementara ini dulu rumusnya dulu. Setiap every surface will emit the heat. So the netto Q radiation netto equal emissivity, ya, constanta Boltzmann, area. Okay, this is TS1 fourth, exponent 4 and TS2 fourth. Hello, this is emissivity. Black body is 1, white body is 0. Connect that one. Yeah. Boltzmann's maybe saya lupa ya 5, berapa 10 pangkat minus 8. 5,67, sir. Okay, you can look for your books, the value, the sigma, Boltzmann constanta. This one is area, of course, area between two surfaces, where you be control volume. Which one want you to be control volume? Okay, TS1 minus TS2, you can be expand to the other equation, you know, A square minus B square, so become A plus B, plus B. minus B. Okay, so the same way you can make in here the same way. So TS1 square plus TS2 square. Okay. Hello. Oke, sir. Oke, sir. Yes, sir. Tinggal. Ngerti, Pak? Paham. Oke, Pak. Ya. PE lupa kamu. Ya, tak panjang no wis. Sakno. Nah, this one you can make this TS1 square plus TS2 square plus TS1 square minus square. And then this one the same way, TS1 plus TS2
Hello. Hello, Ya, sir. Pak. Minus Yes, sir. TS2. So easily you can make that one. Mana ya? Nih. To become HR. So you can make H radiation A TS1 minus TS2. TSR is epsilon omega sigma TS square plus TS. Hello. Yes, sir. Good. Ini satuannya apa? Sigma watt meter square Kelvin pangkat Pangkat Empat. 4. epsilon, nggak ada satuannya. Black body or white body. Yang terlambat itu bangunnya siang biasanya. Nah, apa-apa, karena saya tambahan, bukan tambahan, pengganti. Oke, sudah? Excuse Sampai me, di sir. sini ada pertanyaan. Nah, Excuse me, sir. I want to ask some questions, sir. One question, Okay. sir. itu, thank you. Why in radiation transfers occurs most efficiently in a vacuum, sir? If I read the books, Pardon. Why radiation transfers occurs most efficiently in a vacuum, sir? If I read the books, Most efficiency, efficiently in a vacuum, sir. a vacuum, okay, Yeah. vacuum area. Actually, you know, radiation is the wave. Okay, actually the wave. In some cases, in daily life, first, I will explain to you. Okay. This is the sunshine. Maybe I will give you, this is sun, this is earth. Okay. This is sun. Okay. Hello. Yes, Let's sir. call you this area must be vacuum. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Ya kan? Ya. Daerah luar angkasa pasti vacuum. No air, no gravity, you can flying your body, something like that. Okay, the sun coming to the earth. Yeah, by the wave, of course. By the wave. So, yeah, I'm not sure actually, but some research showing that if the vacuum area, the sun must be effectively, maybe impurity is important to make the wave become a good wave. Okay. So if we have the air, the impurity become very dirty. I mean, impurity is not so good. So mean the effectivity, the wave become not so. So you can conclude that some research showing that vacuum is more effectively comparing with no vacuums. Okay, this one maybe. I get, sir. Thank you very much. Okay, this is maybe some cases, but the important thing that the radiation can be transferred even no medium, even absent of the medium. But we always in medium. So sometime like that radiation will be occur with medium. Okay.
kita selalu hidup di dalam media, nggak mungkin kita tanpa media. Oke, tetapi matahari itu bisa sampai di bumi tanpa media. Tadi di daerah vacuum ini tanpa media. Ya, itu artinya sebetulnya radiasi itu terjadi tanpa media pun terjadi. Tapi dengan media itu bisa karena kita hidup di dalam media. Contohnya kita. Nah, three kind of the heat transfer will be occurs together, combined, not stand alone. Okay? Hello, conduction, convection, and radiation will be occurs together. But in some cases, contoh-contoh ya terjadi bersama-sama. Jangan dianggap bahwa konduksi dewe, konveksi dewe, enggak. Semua terjadi bersama-sama. Oke? Halo? Yes, sir. Paham ya? Paham ya? Saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh. Ini panci. Ini api. Panci itu saya punya ketebalan. Kalau saya potong berarti saya arsir. Kalau ada water, saya kasih notasi di sini fluid. Oke? Kamu belajar fluid loh ya. Stationary. Berarti ada simbolnya di situ. Maka panasnya dari mana? Dari api. Halo? Sampai ke permukaan ini. Ada dua mekanismenya. Apa? Q secara Radiation and convection. radiasi dan convection sampai di bottom. Oke? Then we have in here conduction sampai di top di sini. Halo. Ya, Pak. Bisa. Di sini sampai di sini ada namanya Q konveksi. Ada juga Q secara radiasi. You know, in here three will be joined together. Okay? In the same Oke, time. Pak. But sometimes, ini kita kasih contoh, sometimes radiation itu di-neglected, di-omitted, dihilangkan. Kenapa? Diasumsikan dihilangkan. Kenapa? Karena beda temperaturnya terlalu kecil. Oke. Kenapa? Karena tadi konstanta Boltzmann berapa? 10 pangkat 5, sekian 10 pangkat minus 8. Kalau bedanya terlalu kecil, maksud saya punya ini temperaturnya 50, ini 20. Ya, biasanya ada konduksi, tapi radiasinya sering diabaikan. Baikkan. Karena bedanya terlalu kecil. Kecuali flame ya, kecuali flame. Kalau di boiler, di api begitu mungkin masih berpengaruh. Tetapi di dalam daily life, selama heat exchanger saya desain itu, radiasi sering saya abaikan. Oke? Saya lebih konsentrasi ke conduction and convection. Oke? Paham? Halo? Paham. Sampai di sini, they have some questions. Excuse me, sir. Oke, Vivi. I want to ask about convection. Does the medium can be solid and fluid too, like gas? This means convection still moving fluid between moving fluids and surface. So we do not define what kind of surface. Okay. Okay, sir. For example, so you can define surface. This is solid. You can define that surface is water, but surface of the water. The convection is between the surface and moving fluids. Okay, so it means if we have the moving fluid over the surface,
they'll be open to the Q convection. Which one they had the hotter? Which one the hot ones? Okay. So it means you can be solids, you can be the liquids, but still the surface. We focus the surface, not the content of the surface, or not the content of the below the surface. Okay. Okay, sir. This is your mean equation or not? Yes, that is. Yeah. You can solid and water. Okay. Later we talk in convection. We talk with both mass transfer and heat transfer. Later, because very important. You study in mechanical about the schematic chart sometime, and then you can maybe sometime mass transfer also needed. Okay. Okay, others questions maybe? So I have a question. Okay. Uh, so if we measure a surface temperature, it's total temperature from heat transfer, from conduction and convection and radiation. The sum up of the three methods of transfer. Look first the case. Okay, look first the case. Conduction is between solid, the medium is solid or stationary fluid. Okay. Hello. Surface and moving fluid, convections. Radiation between two surfaces. Okay. For example, in here, the hot very high. Okay. Hello. Hello, sir. Yes, sir. For example, in the tube. Okay. Tube. For example, simple in tube. Tube will have a thickness. I'm blowing the air, flue gas, maybe flue gas. Okay, this is flowing flue gas with the surface. So it means between flowing, moving, and surface, we have Q. Convection. Convection, good. Convection. Q convection. If we have the high temperature in here, the infinity comparing the S, the difference is higher. So you can add not only the Q convection, but also you can Q by radiation. Okay? Yes, sir. Early. And then enter, this is a fluid, enter the wall. So the mechanism in here become Q. Key conduction. Q conduction. Then moving to the water flowing in here again, you can call Q Key convection. convection. Good. Okay, I will give you, for example, open your books, open your book. I will close in here. Okay. Which one? Make open it. Okay. Look at in here. Kalau ujian sama saya bukan kayak SMA ya. Tak tahu kamu di termo diajari apa. Saya paling benci sama anak yang menyelesaikan masalah dengan cara SMA. Oke? Contoh, diketahui, terus ditanya, kemudian dijawab. Oke? Itu kan ajaran SMA toh.
Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ngerti maksud saya? Saya paling tidak suka anak SM perguruan tinggi jawabnya diketahui, ditanya, terus dijawab. Itu berarti anak ini tidak berubah cara berpikir. Tidak berubah cara sintesanya. Kemarin kan saya kasih contoh Bandeng Presto. Oke? Halo? Halo? Yes, sir. Iya, Pak. Itu contoh sintesa. Saya nggak mau tahu caramu. Aku pokoknya bandengku durinya lunak. Kan sintesanya begitu kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Outputku pokoknya bandeng duri lunak atau ayam tulang lunak. Aku nggak mau tahu caramu. Kamu buat metode apa? Gak ngerti aku. Itulah sintesa, bukan soal dikasih. Itu sintesanya. Nah sekarang saya ingin membangun kamu menjadi seorang sintesa di otaknya. Bukan lagi input, method. Enggak. Kamu metode cari sendiri dari knowledge-mu. Inputannya cari sendiri. Itulah sintesa yang kemarin saya tekankan. Contoh kecil. Nanti orang bisa sintesa bikin mikirnya, oh ya apa ya transportasi yang mudah. Buatlah mobil. Caramu gimana? Nggak mau tahu. Pokoknya jadilah mobil. Itulah engineering value. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Sekarang kita lihat contoh ini. A close content. Read Abi Surya. Yes, sir. Read the problem. A closed container filled with hot coffee is in a room whose air and walls are at fixed temperature. Identify all heat transfer process that contribute to cooling of the coffee. Comment on the feature that would contribute to a superior container design. Okay, this is the problem. Ada container, hot coffee, but the outside air must be cooler. Yeah, this is the not our country. In our country is different. Our country container biasanya isinya Air dingin. air dingin karena di luarnya Panas. panas. Gitu kan? Ini contoh soal, gitu ya. Jadi kita ngomong ini ada kontainer, ada apa ya, termos begitu ya, termos isinya hot coffee. Nah, celakanya anak-anak sekarang itu sukanya dari pertanyaan terus diketahuinya ditulis lagi pertanyaannya, diketahui misalnya a closed container. Ini namanya anak SMA. Jadi kalau saya kasih soal diketahuinya itu adalah gambar ini, skematik itu. Bukan lagi pertanyaan diulang lagi. Paham? Paham, Pak. Mbak. Bahasamu engineer itu bahasa apa? Bolak-balik tak terang. Bahasanya apa? Bahasa kita engineer itu bahasa apa? Matematika, Pak. Gambar, Pak. Matematika. Gambar, bolak-balik diomongin gambar, Le. Bahasamu itu bahasa gambar. Lah kok diketahui pertanyaan diulang lagi ya tak coret kamu. Jadi dari sini kamu gambar. Ini namanya diketahui. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Paham? Paham. Paham, Pak. Itu baru anak mesin. Bukan diketahui tulis mana close container iki arek SMA iki. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti diketahui ki temperatur piro digambar, makanya digambarnya sing apik. Ki ono Q-ne. Oke. Ini belajar. Kamu tak ajari jadi orang yang bersintesa, orang pinter.
Okay? Hello. Oke, Pak. Baik, Pak. Okay, let me go to the problem and solving the problem. We have the hot coffee and the outside cold air. Then I focus on the wall of the container. I zoom the container to many parts, and then will be look at in here. There are many parts, okay, for the wall. First wall is plastic. Yeah, actually you have stainless. Yeah, if you have a container, sometimes we have from the stainless. Okay, made in by okay. Hello. Ya, Pak. And then capping, and then cover in here, and then outside. The Q is going to the hot coffee, to the cold air in here. Sudah mengerti? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Berarti sekarang moving fluid Q1 moving fluid with the inner surface. Berarti apa Q1 itu? Q apa? Conduction. Hah? Conduction, Pak. Conduction atau convection? Kalau Convection, moving. sir. Convection, sir. Sir. Convection, good. Then Q2 between this surface to the dead surface. Oh, conduction. Conduction, good. Conduction. Good. And then between two surfaces, Q5. Radiation. Radiation. Good. And then we have the air in here. Q3. Convection. Convection. Q4. Convection. Convection. Good. Then Q6. Conduction. Conduction. Q8. Between two Radiation. surfaces. Radiation. Radiation. Q7. Convection. Convection. Show me the relation between Q1 until Q8. Show me your analysis now. Show me the correlation between Q1 until Q8. For example, I give you Q1 greater than Q2, Q1 equal Q2 plus Q3, then until Q8. Please give me the correlation between Q1 until Q8. Who will be answer? Anak-anak karena nggak biasa cara kuliah saya, biasanya langsung orbiternya kembali ke sini. Karena otaknya nggak jalan. Biasa, hanya mendengarkan. Itu kelemahanmu. Kamu itu pinter semuanya, cuma cara belajar yang salah menyebabkan kamu bukan seorang sintesa yang baik. Beberapa sintesa iya, tapi mainly no. Paham, ngerti maksud saya? Paham, Pak. Semakin cepat orangnya, semakin otaknya makin pinter. Answer. Maybe I try, sir. Okay, it works. In my opinion, maybe Q1 must be the same with the sum of Q7 and Q8. Okay. That one? Yes, only that, sir. Then, what about the Q2? What about the Q4, Q3? So you mean greater than Q2? I still don't understand that part, sir. Huh? I still don't. Maybe get I that want part. to. Okay, completely answer. Completely answer. I don't want. Edward answer only Q1, Q2, 7 and 8. Others, completely. Ya tak? Dari 37 orang kan? Masuk Edward toh. Ya, ya, Sultan. Siapa? Sultan. Yes, Sultan, sir. Belum mandi ya Sultan ya? Belum.
Tadi baru selesai pulang kerja, Pak, langsung join. Oh, lu pulang kerja. Kamu kerja? Iya, iya, Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Jadi, the relation is Q1 equal to Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5, and then equal to Q6, and then equal to Q8 plus Q7. One more example. Q2 plus Q5 plus Q4, like that one. Q1 equal Q2 plus Q5, Q4, like that one. Yes, maybe, sir. I know. Yeah, I will write it your answer. I will be right. Which one? And then equal Q6, you mean? Yes. Yeah. Then equal Q8 plus 8, 7, 8. That one? I think Q1 equal to Q2 equal to Q5 plus Q4 equal to Q6 equal to Q7 plus Q8. What about the Q3? Oh, yeah. Equal to Q2 equal to Q3 plus Q5 plus Q4, and then equal to Q6, and then equal to Q7 plus Q8. Other answer, still wrong. Still wrong. Sir, Other. maybe I want to answer. Okay, okay. Wait. Q1 equal to Q2, Mhm. and then equal to Ayo. Q2 equal Swede. to Q5 plus Q3, and then equal to Q6 equal to Q8 plus Q7, and then I think the Q4 is equal to Q3, sir. No, completely. You don't answer spreadly about Q4 and Q3. You must completely relation Q1 until Q8. I know your answer. But you spreadly about you thinking about Q4 equal Q3, but spreadly not include in the correlation between 1 until 8. Okay? Okay, sir. Okay. Yeah. Complete. Ya kan? Membawa orang untuk berpikir kuliah, belajar itu gak gampang. Makanya gak gampang. Udah tahu Q1 konveksi, Q2 konduksi, tapi gak gampang. Karena ini hubungannya sama termodinamika. Makanya kenapa Anda ngambil perpan itu ngambil termo dulu lulus. Fluida karena konveksi. Itu masalahnya. Makanya semua mata kuliah itu berhubungan. Ayo jawab, aku ini nunggu. Let me try, sir. Okay. I think Q1 is equals to Q2 equals to Q3 plus Q4 plus Q5 equals to Q6 equals to Q7 plus. Oh, ini jawabannya sama dengan si tadi, Sultan tadi. Still wrong. Oh. Other. Maybe. Others. Salma. Dirga. I still don't really understand that. I have no other idea than the previous one. So you don't have idea. So same answer, you mean? Anggito Kusumo. Yeah. Be concentrate. I want my lecture very warming. No silence. I want to make you.
I want to answer, sir. Ayo, kok diem semua? Excuse me, sir. Oke, I want to try to answer it. oke. So Q1 is equal to Q2 Mhm. and equals to Q5 sum Q3 Mhm. equals to Q4 sum Q6 equals to Q8 plus Q7. Oh yeah, Is it wrong, sir? still wrong. Okay. Others? Maybe Josiah. Josiah, open your camera, Josiah. Josiah, where are you? Sir, from the chat. Pak, I'm still anterin my mom to vaksin, Pak. I'm sorry. Oh ya, ya. Sing. Siapa ya? William, Matthew. Buka kameranya. Yang bisa buka kamera, buka. Yes, sir. I'm Kelakuan already ini. open my camera. Why? I'm using two device. Hah? I'm using double device, sir. Oh, ya udah jawab. I'm still confusing about the Q3 and Q4, sir. Is it can Oke. be Oke. Ya, I know. combined? Karena selalu belajarnya sendiri, nggak mau belajar di kampus. Oke, look at the problem. If I put the control volume in here, hello? Ya, Pak. Ini kok nggak bisa ya aku? Kemana ya anak-anak ini? Ini kok nggak bisa ngelihat mahasiswa semua ya? Ya bicaranya. Ini nggak enaknya kalau kuliah ini. Oke. Kuliah kalau online itu kalau di kelas kan enak toh, diskusi sambil berdiri. Makanya saya kehilangan weight loss. Saya nggak bisa ngajar pakai laptop. Nggak gembira hati saya. Nggak puas. Oke, halo. Yes, Siapa yang mau jawab? Yes, sir. Sir, I want to try, sir. Maybe. Mana? Siapa kamu? Edgar, Kok nggak sir. kelihatan? Oh, Edgar lagi. Yes, sir. Oke, Edgar. I want to ask about. I want to answer like Q1 is equal with Q2, Then? equal with Q3 plus Q4 equal to Q6 equal to Q7. No? Oh, sorry, sir. Okay. Look at the answer. After drawing, if I put the control volume in here, so what's your answer? Q1? Q1 Equal. equals to sum of Q7 and Q8, sir. Good. Yang tadi siapa yang jawab pertama tadi? Sebetulnya sudah benar ini. Tinggal menjelaskan aja. Cuma sayangnya nggak diteruskan. Siapa dulu yang pertama jawab ini? Edward, sir. Edward. Betul itu. Nah, I will change the control volume and surrounding. Makanya saya bilang, in thermodynamic first you study system and surrounding. Itu toh kamu belajar. Interaction between system and surrounding, you have two law. First law and second law. That's it. Jadi kamu belajar termo itu ikut tok. Kenapa kamu nggak bisa A? Karena kamu nggak tahu intinya. Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Itu maksudnya. Nah sekarang aku pengen kamu mendengarkan, tanya yang nggak ngerti supaya become smarter. In every time. Bukan belajar dulu. In any time, you can answer exactly. Ngerti maksud saya? Mengerti, Pak. Okay, I will change. Now I will change.
if I change the control volume in here to here, so what's you call? Equal? Q1 equal Q5 plus Q3. Good. Q3 plus Q5. Okay, I will change again. Only specific in the inner surface. Q1 equal Q2. Good. So easily. Why so difficult to you? Then, if I change in here, so Q5 plus Q4 equal to Q6. good. Q6. Finish. Who still have questions? Hello, sir. Yeah. I have a question. How about the if we izin pakai bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia Oke, aja, kamu angel nggak ngerti. Kan di konteks panas itu kan digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda, ya, Pak. Oh, ini lain ini. Kamu baca problemnya ini loh. Enggak, Pak. Enggak. Kok menaikkan suatu benda piye? Ini, Pak, apa? Beda cerita. Lah, ya lain nggak usah. Pertanyaannya kok beda cerita? Pertanyaan ini dulu beda cerita lagi. Saya izin bertanya, Pak. Yang tentang ini, Pak. Ini kan kopinya yang di dalam sama airspace-nya ini kan dia tidak mengalir, Pak. Tapi kenapa nggak dikategorikan sebagai konduksi, Pak? Karena dikonduksikan tadi dibilangnya fluid sama solid. Oke. Sometimes jadi gini, memang ambigu ya. It's very difficult to define exactly which one the stationary fluid, which one the moving fluid. Okay. Hello, you can get this, Jeffrey? Yes. But we can assume that stationary is, if we located the fluid, we can assume that it's stationary fluids. You know, in the small area, the fluid moving, we can call stationary. But in large space, if moving, we can call by convections. But what's the area? What's kind of the area? It is difficult to define. Just leave. Okay. Jadi sulit memang mendefinisikan mana itu moving, mana itu stationary. Tapi stationary itu gerakan dari fluida itu terbatas pada area yang sempit. Kayak di styrofoam. Styrofoam itu di dalam busa, tahu busa? Tahu. Ya, itu di antaranya kan ada udara. Nah, itu pasti dia bergerak gitu ya, tetapi dalam ruangan yang kecil gitu. Maka kita sebut lebih ke stationary. Tetapi di dalam kayak termos dan sebagainya, space-nya agak gede, dia moving by natural ya. Dia actually moving. Fluida itu moving karena beda temperatur, dia moving. Ya, nanti saya jelaskan natural convection itu bagaimana. Jadi konveksi itu ada force, ada naturals gitu, ada phase change, ada 3 macam. Oke? Hello. Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Saya kasih tugas, kumpulkan hari Kamis. Kalau covernya ini, saya doubling. Thickness-nya saya buat 2 kali. Ngeri? Halo? Thickness yang mana, Pak? Tadi, Pak? So, thickness-nya cover, saya buat 2 kali tebelnya dari existing. Oke?
I want to your answer first. Looking for the value Q dash Q1. Jadi ini kan kalau ini Q1, jadi Q1 dash itu dengan tebal ininya menjadi double 2L gitu ya. Ini bagaimana? Q1 sampai Q8 dash. And then what is the correlation Q1 dash dibanding dengan Q1? Apakah lebih besar, apa lebih kecil atau sama? Ngerti? Iya, Pak. Terus, oke. Sekarang Anda buka tugasnya, bukunya. Saya kasih tugas juga. Nah ini. Ini 1.6. Edisi 6 ya ini. 6. Jadi nomor 2 ya. Nomor 1. Ini nomor 111. 118. Edition 131. Dah, kumpulkan. Hari Kamis. Nomor 1 tadi tebelnya saya buat 2 kali. Nomor 2 tadi 1 berapa? Ya, catat saja. Tapi ini untuk edisi 6. Kalau Anda pakai buku edisi 75 pasti berbeda nomornya. Tetapi isinya soalnya sama. Ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Silakan pakai edisi apapun. Dah. Permisi Pak, mau tanya Pak. Oh ya. Buat pengumpulannya nanti lewat classroom atau saya bikin drive terus kasih ke Pak? Oh enggak. Pakai classroom aja. Nanti bisa kelihatan di situ. Enggak apa-apa Dito. Oke, siap Pak. Nanti saya bukakan. Tidak boleh contohan ya, belajar sendiri, berusaha. Kalau Anda contoh nanti nggak pinter-pinter. Percaya saya, salah nggak apa-apa. Salah adalah hal wajar di dalam kuliah. Tetapi kalau Anda sudah mulai cheating, nyontoh, selamanya kamu nggak akan belajar menjadi sintesa. Paham? Paham, Mbak. Paham, Mbak. Nanti jadi pecundang seterusnya. Oke, sudah? Sudah ya? Ingat baik-baik, konduksi itu adalah Static fluid, solid atau stationary. Yang Anda nanti bicarakan di situ, pasti bicaranya cuma 2 hal yang paling penting. Good conductance atau good insulation. Nanti engineering pasti belajar itu. Kamu nggak akan belajar yang ecek-ecek nanti. Kamu akan konsentrasi di situ nantinya. Yang kedua, kita bicara tentang convection. Berarti antara surface dengan moving fluid. Gitu ya. Makanya saya bilang, Anda belajar di dalam air conditioning system, itu bicara heat transfer, juga mass transfer. Ya, contoh. Banyak sebetulnya, cuma Anda belajarnya kurang ya itu. Kalau menurut saya, anak-anak sekarang lebih anak muda ya, menurut saya terlalu instan ya, terlalu belajar yang pragmatis gitu ya. Harusnya enggak. Zaman saya kok belajarnya enggak pragmatis ya, belajar untuk mencari
sesuatu yang ada tantangannya, bukan metode yang ada terus ya diselesaikan. Itu menurut saya nggak tantangan, ya biasa. Makanya bagi saya ngajar itu bukan suatu pekerjaan. Kalau suatu pekerjaan jadinya nggak menarik. Kamu juga mendengarkan nggak menarik karena dosennya hanya bicara tentang teori yang sulit nanti bagi kamu untuk menerjemahkan di dalam applied gitu ya. Ya jadi nggak menarik karena nggak ada tantangan. Ya, makanya saya bilang kuliah harus sukacita, senyum gitu. Jadi nggak perlu sedih gitu. Kalau sedih ya tadi kesannya itu angel, nggak menarik. Padahal enggak, kuliah itu ya, kamu kalau dipikirin jadi orang itu sekolah sama kerja pilihannya apa? Aku tanya, sekolah sama kerja itu lebih enak mana? Sekolah, Pak. Sekolah, Pak. Gitu. Enak. Loh, gak percaya kamu. Sekolah itu enak. Percaya, Pak. Kamu nggak mikirin duit, kamu tinggal minta papamu duit. Tugasmu apa? Cuma nerima ilmu. Ya kan? Enak lah. Ya, Pak. Kamu jadi kerja, tanggung jawabmu harus menghasilkan uang. Untuk siapa? Untuk anakmu, untuk istrimu. Gitu kan? Ada tanggung jawab di situ. Enak mana sekolah sama kerja? Wah, enak sekolah. Yo, bukan. Nah ini loh, enak sekolah tapi maunya instan. Nggak mau belajar. Gimana? Nggak suka cita, sedih. Aneh. Aneh. Aneh kalau menurut saya. Nah nanti kalau jadi pekerja gimana? Tambah surem itu ya. Nanti makin tua, nggak kelihatan cantik dan handsome ya. Oke. Kita masih ada waktu. Saya nggak akan melanjutkan ke bab 2 karena itu penting bab 2 tentang material. Jadi material itu bagaimana kita mencari K yang konduktan yang baik dan K yang isolator nanti ya. Tapi saya lebih konsentrasi di bab 1 dulu. Kita konsentrasi apa saja yang Anda pelajari ya. Iko, halo. Halo. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Coba kita lihat sama-sama aplikasinya. Kita cerita aplikasinya. Konveksi, konduksi, dan radiasi. Ya, kita contoh aja sederhana. Kalau Anda makan soto nggak habis, halo, makan soto nggak habis, pengennya Anda pakai pagi harinya, malamnya nggak habis, masukkan di kulkas. Rasa sotonya jadi apa? Dingin, Pak. Dingin ya, dingin dia habis. Oke, kita keluarin antara temperaturnya sama sekarang. Menurut kamu yang beda spesifik apa? Lebih asin, Mas. Oke, good. Itu asin. Kenapa ya? Soalnya ada fluid yang menguap. Yang keras dong. Soalnya ada fluid yang menguap, Pak. Oh, Faiz, bisa diterangkan kenapa fluid itu menguap? Kalau menurut pandangan saya, udara yang dari kulkas itu yang keluar kering, Pak. Jadi ada beberapa molekul air yang masuk ke udara kulkas, Pak. Molekul air, oke, good. Sebetulnya benar, menjelaskannya benar. Jadi gini, benar. Kenapa asin? Karena airnya menguap. Itu namanya cooling Evaporation. Evaporate. Sekarang model air conditioning system ditambahi dengan HEPA teknologi. Menurut kamu adakah filter yang bisa menyaring COVID mikroba? Menurut kamu adakah?
Loh, aku tanya. Adakah filter yang bisa menyaring virus yang ukurannya kecil sekali? Adakah? Oh, kalau jawaban nih, yang menyaring jawaban sempurna nggak ya. ada, Pak. Nggak ada lah. Makanya teknologinya diganti. Makanya Jepang itu terkenal manufacturing-nya, ide-idenya. Padahal sebetulnya ya let's say kamu bisa membuatnya. Cuma sayang ya kita menjadi bangsa yang tidak punya, menurut saya kelemahan engineer di kita itu adalah yang tadi, bukan seorang sintesa yang baik. Loh, kok tidak percaya dengan saya? Buktinya kita nggak bisa membuat AC. AC dengan nama merek Paijo, atau mereknya Farel, atau Muhammad Anas, apa merek Abi? Nggak ada, ada Pak? Nggak ada, Pak. Amin, Pak. Mereknya mesti kalau nggak merek Jepang, ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau merek LG atau Cina. Oh, kalah ya mereknya Paijo. Apa sopo kalau William kan nama-nama anu ya, nama bule gitu ya. Faiz. Oh, kalah. Padahal mampu. Ya itu karena kita enak duduk manis. Padahal negara maju itu terletak di mana? Menurut saya, kalau menurut saya manufacturing. Industri manufacturing itu maju, pasti negara itu maju. Kalau negara hanya mengandalkan resource, pasti habislah. Tuh. Makanya di situ ada engineering Value. Value. Oke, kamu sudah belajar psikometrik cat toh? Ya tak? Halo. Kalau udara luar di sini, prosesnya ke sini, maka disebut ini transfer dan termodinamika. Nanti saya hubungkan dengan di transfer. Ya, nanti. Halo. Gak dijawab. Ya, Pak. Yohana. Kameramu kenapa? Kamu kok kelihatan cuman rambutmu doang. Ini Pak kelihatan. Oh, nggak pernah aku ngelihat, cuma ngeliatan di sini ke atas saja, nggak pernah ke bawah begitu. Apa kameramu ya kurang turun ya, atau kamu yang kurang naik ya? Iya kayaknya kurang turun. Maaf Pak. Ya, jawaban Yohana. Bentar Pak. Ya. Tadi agak kurang jelas di akhir-akhir Pak. Boleh tolong ya. ulangi Pak. Gambar, oh ini ya, gambarku kelihatan, nggak kelihatan. Yang saya gambar itu kelihatan, psikometrik cat yang saya gambar ini kelihatan. Oh, iya Pak. Oh, saya pikir nggak kelihatan. Tadi pertanyaannya yang itu Pak, yang apa? Proses itu Pak. Yap. What you define the process. Ini terjadi di AC ini. Prosesnya. Makanya timbulnya evaporatif ya. Dito on komting. Ayo jawab. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ya kenapa? Jawab. Ini menurut saya itu, Pak, proses cooling, pendinginan, Pak. Ya tahu. Oh. Prosesnya apa dari 1 ke 2 ini? Woi kok banget? Apa kamu? Oh iya Pak, lagi rame di sini Pak. Kamu di mana? Di mall tak? Oh enggak, di ini Pak, di luar Pak saya Pak. Oh, tulen ae kowe.
Ini cooling dan dehumidifikasi Pak, kalau menurut saya Pak. Kenapa ada dehumidifikasi di situ? Soalnya turun Pak kelembapannya, garisnya miring ke bawah gitu Pak. Ya, terus airnya kemana? Apa? Airnya kemana? Oh, cooling evaporate, iya Pak. Kau ini nggak konsentrasi, blas. Iya, cooling evaporating nggak Mbak? Itu airnya. Bukan. Oh bukan ya Pak, mohon maaf. Siapa yang bisa jawab nih? Satu kedua proses apa? Makanya kamu di dalam AC itu merasa nyaman, of course. Tapi sebetulnya udaranya kering, maka kamu cepat haus kalau bangun tidur. Kalau ber-AC ya, terus kulitnya jadi kering. Kalau kita ber-AC gitu. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Ya. Makanya waktu saya di Jepang dulu musim dingin, kulit saya kering terus saya garuk. Jadilah penyakit gitu ya. Kasar begitu sampai ke dokter luka begitu ya. Karena kering. Makanya kalau kamu naik lihat nggak sepak bola, orang lari musim dingin, dari mulutnya kan keluar uap kan? Ya, Kamu nonton bola gak kon? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau ditakoni kok meneng, koyo iya tok ngono. Yo ngono. Nah, ini terjadi di AC. Jadi prosesnya cooling and humidifying. Cooling karena di AC itu di sini ada pipa-pipa, di sini dingin. Ya, refrigerantnya dingin. Makanya kamu punya pH diagram itu, di sini evaporator, katakanlah atau apa ya, ini kompresor gitu. Kemudian keluar angel ya, nabrak. Jadi keluar di sini adalah kondenser, terus di sini ada expansion valve gitu ya. Nah, di sini karena ini dingin di evaporator, maka di blowing, makalah dia proses dari masuk di sini ke sini. Nanti dari sini kena bodimu, ini orangnya, ini kembali lagi ke satu. Oke, halo. Halo. Iya, Sehingga yang kamu terima dua ini konveksi ke tubuhmu, lihat nih, tubuhmu akan membuat tubuhmu menjadi dingin, plus dia membawa air, masuklah ke sini. Air dari mana? Dari tubuhmu, permukaan kulit, dari nafasmu, macam-macam. Makanya kamu merasa haus, kulitnya jadi kering. Kenapa? Karena ada mass transfer. Mass transfer and heat transfer in the same time. Hello. Iya Pak. Iya Pak. Kemudian airnya ada di mana? Airnya dibuang di belakangnya AC itu. Makin banyak air yang terbuang di belakang AC, artinya makin kering udaramu di dalam ruangan itu. Can get it? Yes, sir. Ya. Mengerti maksudnya? Nah, ditambahi sekarang supaya air purifying, maka sekarang ini, sekarang lagi model udara disegarkan, Pak. Nggak ada udara disegarkan. Yang ada adalah didinginkan. Terus untuk mengurangi impurity dari udara, makanya di sini ditambahi lampu lem dengan gelombang tertentu supaya bakterinya mati. Apakah ada filter, Pak, untuk virus? Ora ono. Filter seberapa mikron ya kamu buat? Nah, ada mikroba itu, maka dibuatlah
mati dengan gelombang tertentu. Di mana risetnya? Ya, mesti ada riset di situ. Di gelombang berapa bakteri itu akan mati? Hello? Ya, iya Pak. Lampu kan gelombang cahaya, toh? Kira-kira begitu. Jadi 300 atau 400 ribu kamu taruh di dalam mobil, udaranya jadi seger gitu ya. Halo. Iya. Ada Stefani ya terus. Ruwet. Oke. Yang suka cita po oleh kuliah kok menegangkan gitu. Sedih ya. Senyum. Mbak. Ya, senyum. Smiling. Halo Pak, selamat pagi Pak, ketemu saya. Halo Pak, terima kasih ya Pak kuliahnya. Lain kalau selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Itu not from your heart. No smiling. Sangat menakutkan ya. Nggak apa-apa Pak. Saya pernah nemui mahasiswa yang menurut saya cukup menarik ya. Maaf Pak, di lembar jawabannya ujian ditulis, maaf Pak, semester ini saya tidak bisa mengikuti kuliah Bapak. Saya dapat E, tapi semester depan saya akan ngambil lagi Pak. Terima kasih, dikumpulkan. Wah, saya apresiasi sekali ya. Benar, semester depannya dia dapat A. Hebat. Karena nggak gampang memang mengubah dari SMA menjadi perguruan tinggi. Dan taunya mungkin sekarang ya, sintesa itu baru kamu tahu mungkin. Oke lah, nggak apa-apa. Semangat ya. Siapa? Saya nilainya dapat A. Oke. Dapat apa? Ya, pintar. Tapi dari kamu loh, bukan dari saya. Siapa? Oke, Pak. Oke. Sip. Kita banyak belajar. Ya, ini kita bicara nanti konveksi, konduksi, dan sebagainya. Supaya kamu tahu. Misalnya banyak nanti saya case-nya ini combine, kita selalu combine. Oke. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhir. Pak, mau tanya Pak. Berarti tadi aslinya jawaban saya benar ya Pak? Pendinginan dan penurunan kelembapan yang cooling dan dehumidifikasi itu Pak? Oh benar, tapi kamu berubah lagi dengan evaporasi. Orang mudah. Jawaban kok timplang, sing bener. Oke, siap. Salah Pak, maaf Pak. Nggak boleh jawaban itu berubah-ubah itu. Siap Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Line. Pak, izin bertanya Pak. Kamu tahu laptop? Oke. Ya, mau bertanya. Saya kasih case laptop. Oke. Halo. Oke Pak. Ya Pak. Oh. Kalau laptopmu pakai Pentium berapa? Prosesor saya Ryzen 5 Pak, bukan Pentium. Oh iya. iCore 7 sekarang ya. Tak pikir Pentium. Aku lo tanya. Boleh tanya. iCore 7 ya. Biasanya di atas prosesor ini ada apa ya? Biasanya. Ya ini Pak, kayak ada fan gitu Pak. Oke. Langsung ke fan? Enggak Pak, ada kayak cooling pass gitu. Thermal pass Pak.
Ini kan kira-kira ya. Gitu kan? Iya Pak, benar. Lalu, prosesor ini maksimal 80 derajat. Saya dulu bekerja juga di NEC. Ini salah satu nanti jadinya Toshiba. Ya, Toshiba. Dulu waktu saya di Jepang diajak juga di NEC ya, Nippon Electrical Computer dulu tahun ya awal dari Toshiba. Nah, prosesor ini maksimum dia bekerja di atas ini jebol. Halo. Iya Pak. Ya Pak. Makanya di laptopmu itu ada kaki kecil supaya ada gap antara table and your computer. Oke? Halo. Iya Pak. Ya, Pak. Selain fan ini pasti ada external fan ya, ditaruh di yang paling sulit itu laptop ya. Kalau desktop gampang ya untuk meletakkan cooling systemnya ya. Yang paling sulit itu, apalagi laptopnya tipis ya, sulit memang. Untuk desain ya, cooling systemnya ya. Nah, ini ada fan. Maka yang baik adalah kamu kalau kerja jangan di tempat tidur. Anak-anak kan sukanya taruh di atas bantal kamu kerja gitu ya, sambil tiduran, enak ya. Enggak percaya. Nanti panas Pak, udah pernah pengalaman gak enak soalnya Pak. Nah iya, karena nanti ini ketutup, ada apa lubang-lubang ini ketutup, maka ini kepanasan jebol nanti lama-lama. Yang bagus itu kamu kasih cool pad lagi untuk pendinginan, yang di bawah itu loh. Iya Pak. Supaya ini lebih aman. Jadi secara desain itu kamu harus sadar bahwa itulah heat transfer. Cuma ngitungnya apa? Tak kayak soal sing tadi. Tadi kan tak kasih soal kamu, tak suruh ngitung konduksi kan, sama konveksi kan. Belajar sing gampang-gampang dulu, gambar sing angel sih. Dah, wes. Kalau nggak ada pertanyaan, sayonara. Pak, izin bertanya Pak. Ya, Sultan. Tadi mohon maaf Pak, kita balik ke soal yang termos tadi. Itu kan ada key 3 sama key 4 kalau nggak salah yang di bawah itu, yang setelah. Nah itu kan mereka berdua konveksi. Nah itu kok bisa konveksinya kok bisa divide jadi 2 gitu Pak? Kenapa kok nggak cuma pakai 1 key aja gitu? Oh, saya bingungnya di situ dia. Konveksi itu antara apa dengan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Surface sama fluid flow, Pak. Moving fluid. Ya, moving fluid. Moving fluid. Berarti kalau Q3 antara apa dengan apa? Q3 tadi antara yang wall pertama sama moving fluidnya. Oke, berarti Q4. Oh, ya Pak, paham. Paham ya? Ya, paham. Itu harus dipahami. Nah, nggak bisa kamu. Kok kenapa Pak? Kok nggak langsung surface yang nomor sini sama ini? Berarti itu radiasi Pak. Between two surfaces. Gitu tau maksudmu? Iya Pak, benar Pak. Oke, good question. Others, maybe. Memang nggak gampang. Mengubah Anda dari pola yang dulu menjadi sekarang nggak gampang. Ya, saya tahu. Tapi saat ini tidak kuliah saya saja, kuliah yang lain. Kamu harus seperti ini. Makanya kuliah harus disiplin. Bukan kuliah itu cuma sit in doang. Itu kebanyakan di situ. Ya kan? Makanya kuliah kan asal-asalan kan, baru bangun tidur, kuliah, gak niat itu. Makanya tak suruh mandi, rapi. Kenapa? Dengan situ anak itu semangat, seger. Karena di dalam kuliah otaknya harus bekerja keras.
kamu nggak usah belajar lagi. Karena ini train to become smarter. Can get? Get it, sir. Get it, sir. Kamu tak kasih soal, kamu jawab cepat. Makin cepat, soalku makin sulit. Pasti. Tapi kamu ngelambat, saya makin kepontal-pontal. Saya nggak bisa maju-maju. Makanya setiap statement yang saya pasti saya tahu, saya lihat anaknya. Ya sayangnya saya nggak bisa di kelas kan. Kalau di kelas saya bisa ngamati semua anak. Saya bisa screen. Maju kau. Kalau anak orbiter saya tunjuk biasanya. Supaya dia orbiternya kembali. Ngelamun biasanya. Nah ini kan saya nggak bisa. Ini dia ngelamun, nggak aro aku. Iya tak? Kok nggak percaya kamu? Iya Pak. Aku nggak bisa ngamati kamu. Ini orbiter, apa memperhatikanku, apa hanya dengarkan saya. Niko, kamu udah datang kamu, Niko? Sudah Pak. Oh, tadi kok terlambat baru bangun kamu? Iya Pak, tadi saya soalnya tidurnya terlalu pagi Pak, ngerjain ada penugasan gitu Pak. Oh, penugasan dari dosen? Oh bukan. Oh, penugasan yang lain? Iya Pak. Ya itu, jangan diubah waktu ritme tidur. Iya Pak, saya pikir soalnya pas Jumat kan kosong, jadi saya polin gitu Pak kerjanya di Kamis malam, terus kaget pagi-pagi ternyata ada kelas, terus untung ada teman telepon. Oh, ya. Untung ya. Iya Pak. Yes. Lain kali tidak boleh di polling gitu, itu namanya tidak baik untuk kesehatan. Iya, maaf Pak. Tidak apa-apa. Ayo, Kana. Nggak ada? Sayonara, matai masyo. Genki ni. Genki, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih, Pak. Dadah Pak, terima kasih Pak. No, sing semangat. Semangat Pak. Arigatou. Di liftnya mana ini? Apa Pak? Pojok kanan bawah, Pak. Pak. Pojok kanan bawah Pak. Ya, bye-bye. Arigatou Pak. Terima kasih Pak. Arigatou.